ॐ आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्री हनुमते अकस्मादागतोत्पातनाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिणाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्तागतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशकामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्पदलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वपद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा। ॐ आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्री हनुमते अकस्मादागतोत्पातनाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिणाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्तागतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशकामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्पदलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वपद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा। ॐ आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्री हनुमते अकस्मादागतोत्पातनाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिणाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्तागतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः।
प्रदोषे वा प्रभाते वा स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशकामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्पदलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वपद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा। ॐ आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पातनाशनाय नमोऽस्तु ते सीतावियुक्त श्रीरामशोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिणाञ्जनेय नमोऽस्तु ते आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः संसारसागरावर्तागत सम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः प्रदोषे वा प्रभाते वा स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशकामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्पदलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वपद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा। ॐ आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पातनाशनाय नमोऽस्तु ते सीतावियुक्त श्रीरामशोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिणाञ्जनेय नमोऽस्तु ते आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः संसारसागरावर्तागत सम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः प्रदोषे वा प्रभाते वा स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशकामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्पदलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वपद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा।